আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा विभाग की देखरेख में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीर साफ हो चुकी है। मेलाघर के दशरथबाड़ी एडीसी विलेज के मधुचरण पारा में पिछले 4 महीनों से एक टीचर द्वारा 2 आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। मेलाघर में समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग के मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मेलाघर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दशरथबाड़ी एडीसी गाँव के मधुचरण पारा में 4 महीने से एक असामान्य स्थिति बनी हुई है, जहां एक टीचर द्वारा 2 आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। मधुचरण पारा के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में 2 आंगनबाड़ी सेंटर्स है, एक मधुचरण पारा में और दूसरा पालपारा में। लेकिन सोशल वेलफेयर और सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 4 महीनों से बैंगबाड़ी आंगनबाड़ी सेंटर में कोई रेगुलर टीचर नहीं है। इस वजह से यह आंगनबाड़ी सेंटर लगभग बिना टीचर के चलाया जा रहा है। ऐसे में मेलाघर सीडीपीओ ऑफिस ने पालपारा आंगनबाड़ी सेंटर की टीचर पुष्पा रानी देवनाथ को दोनों सेंटर्स की टेम्परेरी जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन असल में एक टीचर के लिए हर दिन 2 अलग अलग सेंटर्स में बराबर पढ़ाना और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना लगभग नामुमकिन हो गया है। और यही हो रहा है। दोनों सेंटर्स पर छोटे स्टूडेंट की प्राइमरी एजुकेशन और न्यूट्रिशन सर्विस में रुकावट आ रही है। बच्चों की रेगुलर टीचिंग, अटेंडेंस मॉनिटरिंग और दूसरी एक्टिविटीज में गड़बड़ी साफ देखी जा रही है। আমার নাম পুষ্পা রানী দেবনাথ। এই স্কুলটার কি নাম? তালপাড়া অঙ্গনারী কেন্দ্র। শুনছি আপনি যে দিদিমণি হিসেবে একজন এই স্কুলের দিদিমণি, কিন্তু আপনি দুটো স্কুল চালাচ্ছেন, ব্যাপার কি? আমার অফিস থেকে অর্ডার দিয়ে দিছে এবং অফিস কপি দিয়ে দিছে, হেল্পারও দিছে, বঙ্কবাড়ি হেল্পারও দিছে, আর বেগম আর মহারানী দেববর্মারও চিঠি দিছে, আমারও দিছে, অফিস থেকে ডাকাইছে, ডাকানোর পরে দিছে, পরে কইছে এখন আবার তো চালান, এরপরে যে সময় দিদিমণি নিয়োগ করে তখন আমনে। কত মাস ধরে চালাচ্ছেন দুটো স্কুল? আমি ডিসেম্বরের 9 তারিখ জয়েন দিছি। তো আপনি একটা স্কুল পরিচালনা করে আরেকটা স্কুল চালাতে আপনি ব্যাঘাত হন? হ্যাঁ, আমার খুব কষ্ট হয়, কারণ সরকার থেকে চাল না দেয়, শুধু চাল ডালে না দেয়। দুটো স্কুলে একই তো, ডিম 6 টাকা 25 পয়সা করে আমার আজকে। না, খাওয়া খাদ্যটা পাতেন, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাটা কি ব্যবস্থা? শিক্ষা ব্যবস্থা আমার কষ্ট হয়। সপ্তাহ 6 দিনের মধ্যে একদিন আজকে সোমবার, কালকে দুলের বন্ধ, যাইতাম না। এরপর বুধবার আবার বঙ্কবাড়ি যাবো এই ডিম লইয়া, এরপরে আবার বৃহস্পতিবার এদিকে থাকুম, আবার শুক্রবারে যাবো, আবার শনিবার এদিকে থাকুম। কিন্তু বেতন নাই, বিনা বেতনে। বিনা বেতনে আমার। এখন আপনি কি চাইতেছেন? আমি কি চাবো, দিদিমণি একটা নিয়ে তাড়াতাড়ি। আমি একটু আমার কষ্ট হয়, আমার বাড়ি বরফাতর থেকে হাঁটতে হাঁটতে বঙ্কবাড়ি যাবো, আর সব দিন যাও ছেলে বাড়ি থাকে না, যেদিন বাড়ি থাকে দিন তো ভাগ্য নিয়ে দেয়, আমি হাঁটতে একটুই যাওয়া লাগে। इसी बीच स्थानीय लोगों की शिकायत है कि संबंधित डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट अपॉइंटमेंट करने या दूसरे तरीके अपनाने के लिए कोई पहल नहीं देखी जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि बैंगबाड़ी आंगनबाड़ी सेंटर में परमानेंट टीचर अपॉइंट करके इस रुकावट को तुरंत खत्म किया जाए, नहीं तो उन्हें डर है कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पर लंबे समय तक इसका बुरा असर पड़ेगा। হেল্পার তো আপনার স্কুলের দিদিমণি কো? আমার দিদিমণি চলে গেছে। কোন দিন থেকে এসেছে? গেছে আজকে 3 মাস। এখন স্কুল কিভাবে চলে দিদিমণি ছাড়া? আরেকটা দিদিমণি আই, একদিন এই দিকে করে, একদিন ওই পালের দিলে করে। মানে দিদিমণি একজন, মানে এই দুইটা সেন্টার চালাইতেছে? হ্যাঁ, দুইটা সেন্টার চালাই। তো আপনি কি চাইতেছেন এই মুহূর্তে? আমি চাইতেছি আমার লগে আরেকজন ওয়ার্কার নিয়োগ হোক, মানে খুব শীঘ্র যাতে নিয়োগ হোক। হ্যাঁ হ্যাঁ। কিরকম স্টুডেন্ট আছে, কতজন এই স্কুলে জানেন নি? হ্যাঁ জানি। কতজন আছে? 10 জন। 10 জন। হ্যাঁ, আর মারা নেও না বেশি, 29 জন। তো এতে আপনাদের সমস্যা হইতেছে না? হ্যাঁ, সমস্যা তো হয়। এইভাবে কোনো কাগজপত্র জমা পড়ছে নি? না, আমি সঠিক শুনছি না, কইছে 26 তারিখ পর্যন্ত 23 বলে জমা নিতে আছে। তো আমি তো তারাই দিয়ে শুনছি দিব, দিছে না দিছে গেছি না। আমি পরশু দিন শনিবারে আজ গেছি, তোমরা কাগজপত্র জমা দিছে, এখন আগে দিছি না দনা। 26 তারিখ পর্যন্ত ডেট, সবাই তো অবশ্যই কাগজপত্র নিতে আছে দনা দিয়ে। यह घटना सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं है। संबंधित जानकारों का मानना है कि यह राज्य के ग्रामीण और एडीसी इलाकों में आंगनवाड़ी मैनेजमेंट की स्ट्रक्चरल कमजोरी को दिखाती है। संबंधित जानकारों के मुताबिक यह भी माना जा रहा है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, खाली जगह को जल्दी भरने और दूसरे पैनल तैयार रखने के लिए कोई दूसरा पॉलिसी नहीं बनाया गया तो भविष्य में यह समस्या और भी बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट न्यूज